64. Ya, semuanya. Lain kita halaman 24, 3 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tammu lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khabarin akhara an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam qala. Dan pada satu khabar yang lain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, dari Nabi alaihi salatu wassalam qala bersabda, idza kana yaumul qiyamati wa yaumul hasarati wan nadamati yahsyarullahu ta'ala ummati min quburihim ala isna asyara fawjan. Kata Nabi, apabila datang hari kiamat, wa yaumul hasarat, dan juga dinamakan hari kerugian, merugi bagi orang-orang yang tidak banyak amal solehnya ketika hidup di dunia. Dan juga dikatakan yaumun nadamah atau hari penyesalan, di mana orang-orang banyak menyesal kenapa dulu ketika hidup di dunia tidak banyak berbuat yang baik-baik. Yusyarullahu ta'ala ummati min kuburihim. Allah mengumpulkan, kata Nabi, atas umatku dari kubur-kubur mereka ketika malaikat Israfil meniup sangkakala tiupan kebangkitan. Semua bangun dari kubur, kemudian semua berbondong-bondong menuju satu tempat, yaitu padang mahsyar. Kata Nabi, mereka berjalan menuju padang mahsyar ala isna asyara faujan, sebanyak 12 kelompok. Ada 12 kelompok dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan dari kuburnya menuju padang mahsyar. Dan pasti kita berada di salah satu kelompok tersebut. Amal faujul awal, adapun kelompok yang pertama, fayusyaruna min kuburihim laisa lahum aidin wala arjunin. Kelompok yang pertama
maka dikumpulkan mereka dari kubur-kubur mereka dengan tidak ada tangan dan juga tidak ada kakinya. Jadi satu kelompok bentuknya kagak ada tangannya, kagak ada kakinya. Bisa kita bayangkan tuh. Bayunadi min qibali rahman, maka menyeru satu suara dari arah Rahman atau Zat Allah Subhanahu wa ta'ala, haula'il ladzina kanu yu'zunal jiran matu wa lam yatubu fahadza jazaohum masiruhum ila nar. Suara tersebut menyeru atau memanggil haula'il ladzina, mereka adalah orang-orang kanu yu'zunal jiran, yang adalah mereka suka nyakitin tetangganya ketika hidup di dunia. Demen banget nyakitin tetangga. Kalau kagak nyakitin, kagak enak. Bulan pulas tidur, masuk sama tetangga. Kalau tetangga dapat musibah, dia gila. Kalau tetangga dapat nikmat, dia yang sedih, dia yang pingsan. Orang asli begitu. Tetangga beli AC, dia kepanasan. Begitu orang asli. Ya. Tetangga beli banteng pasar malam, dia yang ketulangan. Dan model begitu. Ya. Begitu pengen tahu, jadi pada ngapain semua. Begitu kerjaan. Kalau bisa tetangganya itu sakit dulu, dia pengen begitu. Nanti orang-orang seperti ini ketika dibangkitkan dari kubur, menuju kepada masa dalam keadaan tidak bertangan dan juga tidak berkaki. Matu walam yatubu, mereka mati dan belum bertobat. Nasdum li anfusikum, adapun ini adalah harta yang kau simpan untuk diri kamu sendiri. Wazuku maka makuntuk tak nizul, maka rasakanlah apa-apa yang kau simpan itu. Allah Maha Sudah. Ya, itu dari sono. Makanya tadi dikatakan yaumun nadamah, hari penyesalan. Ketika itu baru banyak bisa. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia dalam satu hari aja, maka saya akan pulangkan harta saya ya Allah untuk bersedekah di jalan. Tapi itu sudah sia-sia. Baik yang misal seperti itu. Makanya ketika kita masih diberikan panjang umur, nikmat syai'ul afiyah, yang paling penting buat kita adalah bersyukur dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita doa itu, kalau kita berdoa ada orang yang ulang tahun, ya, semoga panjang umur. Jangan sampai dipanjang umur doang, ya. Semoga panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga banyak diberikan rezeki juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna panjang umur itu ada dua, ya. Ada panjang umur yang benar-benar umurnya panjang, ada yang 70 tahun, 80 tahun, umurnya panjang umur. Ada juga makna yang hakiki, panjang umur, misalnya dia 40 tahun, tapi 40 tahun itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 tahun, yang satu 70 tahun, tapi ibadahnya lebih banyak yang 40 tahun. Berarti yang 40 tahun itu lebih panjang umur, karena dia lebih banyak menghabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal fawjir rabi, kemudian kelompok atau golongan yang keempat, kata Nabi, fayusyaruna min kuburihim yajri min abaihim damun wa am'ahuhum tajri alal ard wa nari takhruju min abaihim
Kelompok yang keempat ini Allah kumpulkan dari kubur-kubur mereka, mengalir dari mulutnya itu darah. Wa am'ahim, dan juga dari usus-usus mereka tajri ulaqat, keluar ke ususnya ulaqat ke bumi. Dari mulutnya keluar darah, ususnya keluar sampai nyengser ke tanah. Wa nari tahruju min afwahim, dan juga api keluar dari mulut-mulut mereka. Siapa mereka? Bayunadil munadi min qibalir rahman, haula'il ladzina kazzabu bil bardi wasyarrahi matu wa lam yatubu. Maka menyeru satu seruan dari Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala, adapun mereka yaitu orang-orang yang berdusta dalam hal jual beli. Jika dia jual beli di pasar, mereka berani bersumpah, berani bohong, dusta. Ya, kalau segitu belum dapat, belinya aja belum dapat. Padahal udah untung, tapi dia ngomong belinya aja belum dapat. Namanya dusta. Di berapa duit nih bang? 20.000 sekilo, 20.000 duku Palembang nih. Padahal duku Palembangnya 5 kilo diaduk sama duku yang biasa, duku paru misalnya 10 kilo. Duku Palembang taruh di atas, dilakuin yang duku bagus, yang disuruh cobain yang bagus-bagus. Jadi paham, yang beli kurang paham. Itu namanya termasuk dusta ketika jual beli. Ada dilihat dari jauh ditulis pakai kardus 1 kilo 10.000. Parahan ini dah 1 kilo 10.000. Kita yang masuk kata strip 2, itu setengah kilo. Jadi angka strip 2 itu dikit terus. Kalau kita deketin baru kelihatan setengah kilo. Kita lihat satunya doang yang lebih gede di kami. Pakai begitu buat nakal-nakal, apalagi timbang dan meteran. Jadi orang-orang yang berdusta dalam hal jual beli, matu walam yatubu, dan mereka mati belum bertobat kepada Allah. Bahasa jazaohum wa masiruhum ilan nar, maka adapun balasan untuk mereka, itulah balasan untuk mereka, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Kama qala Allah Ta'ala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar dengan janji Allah, dan mereka yang berani bersumpah, mereka berani bersumpah demi Allah nih, cakep banget nih barang saya, lain yang lain, sampai berani begitu. Kalau segitu belinya aja belum dapat, demi Allah dah berani begitu dia. Karena kalau udah ngomong demi Allah kita mesti percaya, ya. Udah demi Allah kita mesti percaya. Urusan dia sama Allah, ya. Makanya kalau demi Allah dah, ya udah, jangan tertagi. Urusan dia tak bohong, urusan dia sama Allah. Jangan gampang demi Allah. Wa aymanuhum samanan qalila, dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit. Mereka berani mengatakan begitu. Wa amal qawdil khamisu fayusharuna min kuburihim yastakhfuna minan nas rihuhum antan minal jibati. Adapun kelompok yang kelima atau golongan yang kelima, mereka dikumpulkan dari kubur-kubur mereka secara sembunyi-sembunyi daripada manusia, dan bau mereka itu lebih busuk daripada bangkai.
Fayunadil munadi min qibali rahman haula'il ladzina yaktumuna al-ma'asi syirra minan nas wa lam yakhafu minallah. Maka menyeru satu seruan dari arah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun mereka itu orang-orang yang menyembunyikan maksiatnya kepada manusia. Dia sembunyikan perbuatan maksiatnya kepada manusia. Walam yakhafuna minallah, dan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matu walam yatubu, dan mereka mati dan belum bertobat kepada Allah. Fahadza jazaohum wa masiruhum ilan nar. Maka adapun ini balasan untuk mereka dan tempat kembali mereka adalah neraka. Kama qala Allah ta'ala yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah al-ayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sembunyi-sembunyi daripada manusia. Dia berbuat maksiat supaya orang tidak lihat, maka dia umpat-umpat. Wa la yastakhfuna minallah, akan tetapi mereka tidak dapat sembunyi daripada Allah. Dia di kamar, dikunci pintu kamarnya, nggak ada yang lihat. Mereka bersembunyi daripada manusia ketika berbuat maksiat, akan tetapi mereka tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal qawjus sadisu fayushaduna min kuburihim maqsu'adan halakihim minal akfiyati fayunadil mundadi min qibali rahman haula illadzina yashhaduna su' wal kazib. Dan adapun kelompok atau golongan yang keenam, maka mereka dikumpulkan dari kubur-kubur mereka menuju padang mahsyar dalam keadaan putus tenggorokannya, dalam keadaan putus bagian lehernya, minal akfiyati daripada tengkuknya. Maka menyeru satu seruan dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun mereka itu orang-orang yang menjadi saksi palsu dan dusta. Ketika satu persidangan, maka dipanggil seorang saksi, tapi dia mengungkapkan saksi palsu. Yang diutarakan adalah satu kebohongan, padahal biasanya sebelum dia mengutarakan disumpah dulu dengan nama dan atas nama Al-Quran, tapi mereka masih berani untuk bersaksi palsu. Matu walam yatubu, dan mereka mati dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadza jazaohum wa masiruhum ilan nar. Maka adapun ini balasan untuk mereka dan tempat kembali mereka dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala walladzina la yashhaduna zur al-ayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adapun orang-orang yang tidak bersaksi palsu, dan seterusnya. Di dalam ayat kalimat lengkapnya, dan ada orang-orang yang tidak bersaksi palsu, dan ketika mereka berkumpul dengan orang-orang yang berbuat yang tidak ada gunanya, tidak berfaedah, maka mereka menghindari itu. Jadi Allah melarang orang bersaksi palsu. Wa amal qawjul sabi fayushaduna min kuburihim laysa lahum alsinatu yajri min aqwahim ad-dam wal qayh. Adapun golongan atau kelompok yang ketujuh, maka Allah mengumpulkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan lidah mereka mengalir, dari mulut mereka itu darah dan nanah. Jadi mulutnya terbuka, lidahnya nyelet, kemudian keluar darah dan nanah. Ini kelompok yang ketujuh, keluar dari kubur menuju pada mahsyar dalam keadaan demikian. Fayunadil munadi haula'il ladzina yamna'una syahadatul haq. Maka menyuruh satu seruan dari arah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, haula'il ladzina, adapun mereka itu orang-orang yang enggan
untuk bersaksi yang benar. Dia tahu itu suatu kebenaran, tapi dia tidak utarakan. Matu alam yatubu, maka mereka mati dan belum bertobat. Fahaza jazaa'uhum wa masiruhum ilan nar. Maka adapun inilah balasan untuk mereka dan tempat kembali mereka dan neraka. Kama qala Allah Ta'ala wa la yaktumu syahadata wa may yaktumha fa innahu azimun qalbuh. Al-ayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka menyembunyikan daripada persaksian, dan janganlah mereka menyembunyikan persaksian. Suatu yang benar jangan disembunyikan, jangan ditutup-tutupi. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Dan adapun orang-orang yang menyembunyikannya, itu persaksian yang benar, fa innahu asimun qalbuh, maka sesungguhnya dia dosa di dalam hati. Padahal dia tahu, tapi dia tidak utarakan. Dan kalau dia utarakan, risikonya besar. Tapi dia diam aja, akhirnya orang lain yang tertuduh bisa. Jadi dia harus mengutarakan kalau dia punya bukti yang benar, dia sudah mengungkapkan. Wa amal qad saminu fa yusharru min uburihim nakisi ru'usihim wa arjulihim fawqa ru'usihim tajri min furujihim anharu min qaid wassadid. Adapun golongan yang kedelapan, maka mereka dikumpulkan dari kubur mereka dalam keadaan terbalik palanya dan kakinya. Biasanya kaki di bawah, pala di atas, tapi kelompok yang kedelapan ini kakinya di atas, palanya di bawah. Bisa bayangin jalannya seperti itu. Jalannya bukan dari segi keperapatan, jauh. Jadi kakinya di atas, palanya di bawah. Tajri min furujihim anhar min al-qahi was-sadid. Dan mengalir daripada pargi-pargi mereka air yang kuning, daripada nanah dan juga sedih, air yang berupa campuran darah. Bayunadil munadi min kibalir rahman haula illadzina yaznuna matu wa lam yatubu. Maka menyeru satu seruan dari arah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun mereka yaitu orang-orang yang berzina dan mereka mati dan belum bertobat kepada Allah. Fahadza jazaa'uhum wa masiruhum ilan nar. Adapun yang ada balasan untuk mereka dan tempat kembali mereka adalah neraka. Kama qala Allah Ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishan. Al-ayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan engkau dekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji. Al-ayat. Sampai di kelompok yang ke-8, semuanya kelompok yang menuju ke neraka. Kata Nabi, ada 12 kelompok daripada umatku yang berjalan dari kubur mereka menuju pada masyarakat. Ini 8 kelompok semuanya nanti akan kembali ke neraka dalam bentuk dan kelakuan yang berbeda-beda. Masih tungguin kira-kira yang lempang ke surga yang mana. Nanti setelah selesai sampai 12, ternyata dia masuk surga itu cuma 1 kelompok, cuma kelompok yang ke-12. Dari kelompok 1 sampai ke-11 semuanya menuju ke neraka. Cuma 1 kelompok, yaitu kelompok yang ke-12 yang menuju ke surga. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita. Kita termasuk di golongan orang-orang yang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pernah ketika hari kiamat, tentang kiamat, Allah berkata kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bangunkan seluruh anak keturunan kamu dan kirimkan mereka. Kata Nabi Adam, kemana kirimnya? Kata Allah, dari 1000 orang
999 ke neraka dan 1 ke surga. Dari 1000 cuma 1 yang ke surga, 999 menuju neraka. Assalamualaikum. Ketika itu para sahabat Nabi menangis. Apakah termasuk di antara satu orang? Apakah termasuk 999? Yang kecil kemungkinan kalau begitu. Dan Nabi baik-baikin. Itu Allah ngomongnya sama Nabi Adam. Ya. Saya terus bermunajat kepada Allah, kata Nabi, mudah-mudahan 1/3 seluruh manusia, 1/3 untuk umat Nabi Muhammad SAW. Surganya itu 1/3 untuk umat Nabi Muhammad. Nah, ada kata Nabi, tambah lagi, berdoa terus sama Allah, nanti 2/3 daripada surga untuk umat Nabi SAW. Nabi mikirin banget umatnya, ya. Kita Nabi mikirin banget supaya semua masuk dalam surganya Allah. Jadi mahabbah yang paling besar di dunia ini adalah cintanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Maka tidak ada alasan buat kita umatin untuk tidak cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pasti buktikan bagaimana pengakuan cinta kita kepada baginda Rasul. Jangan sampai pengakuan kita dianggap dusta. Ya. Jangan cuma mulut doang, kamu cinta kepada Rasul, cinta, kamu mahabbah. Ayo kita baca selawat yang sebanyak-banyaknya, kita mau. Ya. Ayo kita ngaji, kagak mau juga. Itu namanya pengakuan yang dianggap dusta. Mestinya ketika mulutnya mengaku cinta, maka hati juga mengiyakan. Ada seorang perempuan misalnya, abang cinta sama saya bang, kata abangnya cinta, tapi hatinya mikirin yang lain. Kalau dia tahu gimana, dia pasti marah. Begitu juga dengan cinta kepada Allah dan cinta lebih-lebih cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasul. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka hati kita pun harus cinta kepada mereka. Jangan sampai pengakuan cinta kita dianggap dusta. Sampai situ dulu ya. Karena malam ini kita lanjut dengan pembacaan kita dari Khairah. Ya. Karena ini malam yang ke-19 ya. Insyaallah kita mengisi malam-malam yang ganjil mulai malam ke-19 ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan karunia kita bertemu dalam satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, satu malam yang menduduki malam peringkat utama di antara malam-malam yang berturunkan ke dunia ini. Jadi kalau malam peringkat pertama, yang kedua malam nisfu Sya'ban. Jadi kita isi malam ini setelah baca kitab, kita membaca kitab ini
maka nanti kita baca dan ayat yang 11. Jadi kita baca halaman 132. Al-Fatihah Alhamdulillah wa bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi syafati awliyaillah min syarril adil muqarribiha natijuhu ya Allah inna Muhammadan wa ma'amil wa qasqasayhu lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi kiram. Usalillah bismillah al-awliya sayyidina syahidul farijaina radhiyallahu anhu wa usulihi wa furaihi wa masyayikhi wa ahibatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila hati syahid imamil waliyil kabir qudisa sultan rabbil muqaddasin muhaqqiqin sayyidina al-min sayyidina barakatullahi radhiyallahu anhu sayyidina abi abdillah sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nafa'ana bihi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala hadiyan masih susamina sayyidina kita mika ya berlatih wasnanya ya berpadanan kaitamil sayyidina kita mika ya berpadanan wasnanya ya Muhammad al-Islam kaitamil wa sayyidina أشهد أن لا نبي في دارين وعلى نبي تكريم وتعظيم وتمجيدا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu jalla jalaluhu ar-Rahmanu jalla jalaluhu ar-Rahimu jalla jalaluhu al-Maliku jalla jalaluhu al-Qudusu jalla jalaluhu as-Salamu jalla jalaluhu al-Mu'minu jalla jalaluhu al-Muhaiminu jalla jalaluhu al-Azizu jalla jalaluhu al-Jabbaru jalla jalaluhu al-Mutakabbiru jalla jalaluhu al-Khaliqu jalla jalaluhu al-Bari'u jalla jalaluhu al-Musawwiru jalla jalaluhu al-Ghafaru jalla jalaluhu al-Qahharu jalla jalaluhu al-Wahhabu jalla jalaluhu ar-Razzaqu jalla jalaluhu al-Fataahu jalla jalaluhu al-Alimu jalla jalaluhu al-Qabidu jalla jalaluhu al-Basitu jalla jalaluhu al-Qabidu jalla jalaluhu ar-Rafi'u jalla jalaluhu al-Mu'izzu jalla jalaluhu al-Mudhillu jalla jalaluhu as-Sami'u jalla jalaluhu al-Basiru jalla jalaluhu al-Hakamu jalla jalaluhu al-'Adlu jalla jalaluhu al-Latifu jalla jalaluhu al-Khabiru jalla jalaluhu al-Halimu jalla jalaluhu al-'Azimu jalla jalaluhu al-Ghafuru jalla jalaluhu asy-Syakuru jalla jalaluhu al-'Aliyyu jalla jalaluhu al-Kabiru jalla jalaluhu al-Hafizu jalla jalaluhu al-Muqitu jalla jalaluhu al-Hasibu jalla jalaluhu al-Jalilu jalla jalaluhu al-Karimu jalla jalaluhu al-Raqibu jalla jalaluhu al-Mujibu jalla jalaluhu al-Wasi'u jalla jalaluhu al-Hakimu jalla jalaluhu al-Wadudu jalla jalaluhu al-Majidu jalla jalaluhu al-Ba'ithu jalla jalaluhu al-Syahidu jalla jalaluhu al-Haqqu jalla jalaluhu al-Wakilu jalla jalaluhu al-Qawiyyu jalla jalaluhu al-Matinu jalla jalaluhu al-Waliyyu jalla jalaluhu al-Hamidu jalla jalaluhu al-Musi jalla jalaluhu al-Mubi'u jalla jalaluhu al-Mu'idu jalla jalaluhu al-Muji jalla jalaluhu al-Mumitu jalla jalaluhu al-Hayyu jalla jalaluhu al-Qayyumu jalla jalaluhu al-Wahidu jalla jalaluhu al-Majidu jalla jalaluhu al-Wahidu jalla jalaluhu al-Ahadu jalla jalaluhu as-Samadu jalla jalaluhu al-Qahiru jalla jalaluhu
jalla jalaluhu al-mutakim jalla jalaluhu al-afu jalla jalaluhu ar-rauf jalla jalaluhu malikul mulki jalla jalaluhu dzul jalali wal ikrami jalla jalaluhu al-muqsitu jalla jalaluhu al-jami'u jalla jalaluhu al-ghaniyyu jalla jalaluhu al-mughni jalla jalaluhu al-mu'ti jalla jalaluhu al-mani'u jalla jalaluhu ad-darru jalla jalaluhu an-nafi'u jalla jalaluhu an-nuru jalla jalaluhu al-hadi jalla jalaluhu al-badi'u jalla jalaluhu al-baqi jalla jalaluhu al-warithu jalla jalaluhu ar-rashidu jalla jalaluhu as-saburu jalla jalaluhu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala ma ismuhu sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala ma ismuhu sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala ma ismuhu sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Satu tiga dua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ahdil wasilata wal fadilata wa darajata rabi'ata wa madu maqama mahmudan alladhi wa'atahu innaka la tudhibul mi'ad Allahumma azim syanahu wa bayin burhanahu wa abdil hujjatahu wa bayin fadilatahu wa taqabbal syafa'atahu fi ummatihi wastamilna bisunnatihi ya rabbal alamin wa ya rabbal arsyil azim Allahumma ya rabbi syunna bi zumratihi wa tataliwa'ihi wasqina bi kasihi wanfa'na bil mahabbatihi amin ya rabbal alamin Allahumma ya rabbi balighu anna afdal salami wa dhihi anna afdal ma jazaka bihi nabiyya an ummatihi ya rabbal alamin Allahumma ya rabbi inni as'aluka an taghfirali wa tarhamani wa tatuba alayya wa tu'afiyani min jami'il bala'i wal balwa'il khariji minal ardi wa nadhiri minas sama'i innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika wa anta taghfirul mu'minin wal mu'minati wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwati wa radiyallahu an azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa radiyallahu an ashabihi a'immatil huda wa masabihid dunya wa an tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma rabbal arwahi wal asadil baliyati as'aluka bi ta'atil arwahi raji'ati ila asadiha wa bi ta'atil asadil muntaimati bi urukiha kalimatika nabidati bihim wa'atikal haqqa minna wal khalaiku baina yadaka yantaziruna fasla qadaika wa yarjuna rahmataka wa yakhafuna iqabaka nura fi basari wa dhikraka billali wa nahari ala lisani wa amalan salihan barzuqni Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim Allahumma salawatika wa barakatuh
إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهد به ملائكتك صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله اللهم إني أسألك بأسمائك العظام ما علمت منها وما لم أعلم بالأسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض منهية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيء والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مثمرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد عدد فضلك وصل على سيدنا محمد عدد جودك وصل على سيدنا محمد عدد سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد أرضك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلق في سبع سماوات من ملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلق في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك وما يدري به إلى يوم القيامة وصل على سيدنا محمد عدد الضرب والمطر وصل على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويحللك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله وصل على سيدنا محمد عدد ما صليت عليه أنت وملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من حقك وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه من حقك وصل على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والعصا وصل على سيدنا محمد عدد الشجر وأوراقها وأصغارها وصل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تلق فيها وما يموت فيها وصل على سيدنا محمد عدد ما تلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من فيها وصل على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرات في مشارق الأرض ومغاربها وجبها وكفتها وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء وصل على سيدنا محمد عدد ما خلق في بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك وصل على سيدنا عدد النبات والعصا وصل على سيدنا محمد عدد النمل وصل على سيدنا محمد عدد المياه الأسبى وصل على سيدنا محمد عدد المياه منها وصل على
على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق بالجنة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق بالنار وصل على سيدنا محمد على قدر ما تحبه وترضى وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضى وصل على سيدنا محمد أبد العابدين وأنزلهم أفضل المقرب إنك وعدي الوسيلة والفضيلة والشفاعة ودرجة رفيعة والمقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك بأنك مالكي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي أسألك بحرمة شهر الحرام والبلد الحرام ومشعر الحرام وقبر نبيك عليه السلام من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت اللهم يا من وهب لسيدنا آدم وسيدنا شيث ولسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ولد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب ويا من رد سيدنا موسى إلى أمي ويا ذلك سيدنا خضر بري ويا من وهب لسيدنا داود سيدنا سليمان ولسيدنا زكريا سيدنا يحيى ولسيدنا مريم سيدنا عيسى ويا حميد ابنة سيدنا شعيب نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى النبيين والمرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة ودرجة رفيعة وتغفر لي ذنوبي وتغفر لي كلها وتجيرني من النار وتوجبني رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما أثلجت رياح سحابتك وذاق قلوب إمام واصل سلام لأهل سلام بدار سلام تحية وسلام اللهم أبني لما خلقت له ولا تسقني بما تكفلت لي به ولا ترمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم أبني لما خلقت له ولا تسقني بما تكفلت لي به ولا ترمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم لما خلقتني له ولا تسقني بما تكفلت لي به ولا ترمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك أن توجه إليك بحبيبك مصطفى إنك يا حبيبنا يا سيدنا محمد إننا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا إن المولى العظيم يا نعم رسول الطاهر اللهم شفع فينا إنك اللهم شفع فينا بجاهه إنك اللهم شفع فينا بجاهه إنك وجعلنا من غير المصلين والمسلمين ومن غير المقربين
المقربين منه والوالدين عليه ومن أيام المحبين فيه والمحبوبين لديه وبين به في عرصات القيامة لنا دليلا إلى جنة النعيم بلا معاناة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا واغفر لنا لدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على بدء تمام اللهم صل على نور ظلام اللهم صل على مفتاح دار سلام اللهم صل على شفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدء تمام اللهم صل على نور ظلام اللهم صل على بسلام اللهم صل على شفيع في جميع الأنام يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مخلص عالي وليس لي أعمال ألقى عليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني وكن غناي الذي ما بعده فبأس وكن فكاكي من أغلال عصياني تحية صمد المولى ورحمته مغنى الأرض في أوراق أغصاني عليك يا الوسطى ويا سند الأوفى ومن منهور روحي وريحاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم. الفاتحة للمنادب أشهد محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa yazbihi umurana wa barik bihi umurana wa shfihi umurana wa bihi dhunubana wa bihi diyunana wa aslih bihi ahwalana wa barik bihi amalana wa taqabbal bihi tawbatana wa asbih ummatana wa subih hujjatana wa tahdi bihi sinatana wa nasbih wa syadana wa rahbiha durbatana wa ilhadura baina adina wa mukhalfina wa an aimanina wa an syama'ilina wa fawqina wa mitasnina wa bihayatina wa mautina wa bikuburina wa hasrina wa nasrina wa tirabil kiamati ala rusina wa takib biha mawazina hasanatina wa takib biha mawazina hasanatina wa nimbarakati alaina hatta nalqa nabiyyan wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu a'minuna batmainuna qalbun mustabsirun wa la tufarik bainana wa baina hatta tadkhilana manhuna wa tuyana ila juhalil karim alladhina na'amta alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa salaika rafiqum. Allahumma inna nabi sallallahu alaihi wasallam wa la rahmatin a'tafa fi daraih birayati wa sabit qulubana ala mahabbati واستغفرنا من السنة وتوفنا على الملة واشفنا بزمرة نجد اسم المبين وانفعنا بمن فاتنا قلوبنا بمحبة صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين ولنا والدولة استوصينا
الرئيس وأقرب الوسيل إليك نشكو إليك يا رب كسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول أعمالنا وبسط أعمالنا وتكسرنا عن الطاعة وهجومنا على المخالفة فنعم المشتكى إليه أنت بك لم تثر على عندنا وأنفسنا فانصرنا وعلى بدك توكل باسمنا وتكلنا إلى بارك يا ربنا ولدنا برسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب ونتبعنا وببابك نكيد تتبنا وإياك المستقبل ونتخيبنا اللهم أمدنا دعنا ومن خوفنا وتقبل عملنا واصلح أمرنا واجعل بطاعتك استغفارنا للخير لنا وهب بزيادة أعمالنا واختم بالسعادة أجرنا هذا زلنا ظاهرا بين يديك وأهلنا لا يخفى عليك أمدنا فتركنا ونهيتنا فركبنا وليسنا إلى عفوك فاعف عنا يا خير المأمور وأكرم مسلمنا كعفو وغفر من رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Yeah.